म्हाका कितले जाण वळखता हांगा? ओके बरें, म्हाका कितले जाण वळखना. फर्स्ट टायम पळयला, लायराचेर पळयला आसतलो. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल म्हाजी जर्नी सांगता बारीकशी. माय नेम इज राईश नायक, बॉर्न एंड बॉट अप इन गोवा. हांव सावथाक रावता. कुंकळ्ळे आयकलां आसतलें, कुंकळ्ळे बाळ्ळी फातर्पा. सो त्या एरियान रावता हांव. ल्हान आसतना तुमकां बी पेरंट्स फोर्स करता आसतले, बाबा शिक, बरो शिकल्यार बरो जॉब मेळटलो. आनी आजची रियलिटी तुमकां खबर आसा, जॉब करता कितें जाता, 10,000 सॅलरी. ओके सो आय स्टार्टेड वीथ हांवें डिप्लोमा केलें ऑटोमोबाईल इंजिनियरींग. सो हांव मुर्डेश्वर आसतलो शिकपाक. सो थंय हांवें म्हाजें जें इंजिनियरींग आसा तें कंप्लीट केलें. आनी कशें आसतलें, तुका खंयचें हायर एज्युकेशन घेवपाक जाय, तुमी खुबशे जाण आसतले की हायर एज्युकेशन घेतलें आसतलें, थंय कितें जाता 5-6 लाख मोडपाक पडटा. सो म्हाज्या आवय बापायन म्हाका 5-6 लाख मोडून थंय घातिल्लो. सो म्हजी बी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जाताली की बाबा ते फिल्डार तो हांव तर शिकला जाल्यार त्याच फिल्डान म्हाका तें करियर करपाक जाय आशिल्लें, अशें म्हाजें इंटेन्शन आशिल्लें. म्हाका अशेंच खबर आशिल्लें की बाबा म्हाका त्याच इंडस्ट्रींतल्यान कितें तरी करपाचें आसा. सो म्हाका ऑप्शन कांय खबर नाशिल्लें. सो हांवें जॉब केलो. सो वेर्ना येतालो, काम करतालो. सो काम करता करता म्हाका अशें रियलायज जालें की म्हाजी लायफस्टायल मातशी बरी आशिल्ली, कित्याक म्हाजे फ्रेंड सर्कल मातशे हाय प्रोफायल आशिल्ले. आनी घरान म्हाजे आवय बापूय गव्हर्मेंट सर्वंट आसून सुद्दां आमकां पयशांची प्रॉब्लम ही सदां आसतली. ओके सो ल्हान आसतना म्हागे खूब भितून गेला. सो डिफिकल्ट टायम्स पळयला हांवें, कित्याक खंय ना खंय बारीक वस्त सुद्दां आवय बापाय कडेन मागपाक खूब डिफिकल्ट जाता. सारकें तुमचे कडेन तें जालां आसतलें. सारकें सो हांव जॉब करतालो. म्हाजी इनकम आशिल्ली 7,500-8 हजार, पूण म्हाजी लायफस्टायली प्रमाणे म्हाका एक 15,000 तरी सॅलरी जाय पडटली. ओके सो म्हाका रियलायज जालें की खंय ना खंय म्हाका एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम जाय. सो थंयच्यान हांवें स्टार्ट केलें. म्हाका एक फ्रेंडाक विचारलें हांवें. सो म्हाका फ्रेंडान रेफर केलो टू दीस इंडस्ट्री, दॅट इज नेटवर्क मार्केटींग इंडस्ट्री. म्हाका तेजी एंड सुद्दां खबर नाशिल्ली सांगपाचें म्हणल्यार. आनी बरें दिसता थंयच्यान हांवें एक जर्नी स्टार्ट केल्ली. काम करता करता हांव एवरी टायम इवनिंग येतालो, प्लॅन्स करतालो. मागे ऑफलायनाक घेवन वयतालो, प्लॅन्स करतालो. म्हाजी ग्रोथ केली. सो ग्रोथ करता करता तुमकां सांगपाक इतली बरें दिसता. ह्याच हॉलान हांव आशिल्लो बिफोर 2 years, 2.5 years बिफोर. ह्याच स्टेजीर रावन हांवें परफॉर्म केलें. अशेंच एक सेमिनार आशिल्लो, आमची लिडरशीप डेव्हलपमेंट प्रोग्राम आसतले हांगा. सो थंय कशें आसतलें, तुका एज अ लिडर कशें ग्रो करपाचें, टीम कशी ग्रो करपाची तें शिकयतालें. सो म्हाका एक कमिटमेंट दिवपाक जाय आशिल्लें. हांवें मागीर टिमीक म्हाजे जे मेंटर्स आशिल्ले, जे फाटल्यान बसून आशिल्ले, तेंणी सांगलें की हांव ह्या स्टेजीर येवन मुखार कितें तरी करतलो. आनी सांगपाचें म्हणल्यार हांवें त्या दिसा एक डिसिजन घेतलें लायफान की म्हाका जॉब सोडपाक जाय. कित्याक ह्या इंडस्ट्रीचो म्हाका पोटेन्शियल कळ्ळो. एक वर्सान म्हाका कळ्ळो पोटेन्शियल की ह्या इंडस्ट्रीन खूब पावर आसा. सो म्हाका दिसलें की खंय ना खंय हांव काम करतालो तें 9 to 5 म्हाजें वेस्ट जातालें. 8 वरां मी कोणाक खंयच्या इंडस्ट्री खातीर ऑर एक ऑर्गनायझेशना खातीर काम करता, पूण सॅलरी कितें मेळटा 8 ते 10 हजार, 15 हजार. तुमकां रियलिटी खबर आसा. सो हांवें डायरेक्ट जॉब सोडलो. म्हाका जॉब करपाक नाका आशिल्लें, कित्याक नेटवर्किंगांतलें इनकम बिल्ड जातालें. रॅपीड ग्रोथ जावना, ग्रोथ जाताली, बट खंय ना खंय मार बसतलो, लायफस्टायलीक मार बसतलो. आनी जॉब सोडचे पयलीं हांवें गाडी बीन घेतली. सो तो कॉन्फिडन्स म्हाका ह्या इंडस्ट्रीन दिलो. हांवें केन्ना लायफान चिंतलां की हांव बाबा गाडी घेतलो ना, आनी हांव म्हाजी ते 4 व्हिलर गाडी घेवन हांवें हांगा आयिल्लो आसा. सो सांगपाचें व्हडपणच सांगना, बट ह्या इंडस्ट्रीन म्हाका एक कॉन्फिडन्स दिलो, बूस्ट दिलो. आतां जशें सर्वेसरान तुमकां सांगलेलें आसा, ताका एक बूस्ट दिलो, तेणें डायरेक्ट जॉब सोडलो. हांवें तेन्नाय बी सांगलें तूं डायरेक्ट जॉब सोडनाका, मातशी इनकम ग्रो कर, मागीर कर. बट तेजी जी जर्नी आसा न्हू, तेणें जें स्टार्ट केलें आमचे बरोबर आफ्टर LDP, तेणें रोखडेंच काम सोडलें आनी तेजी 50 जाणांची टीम जाली. सो क्लॅप फॉर हिम. हें तो जॉबार रावन करपाक शकनाशिल्लो. आनी हांव तुमकां इन्फ्लुएन्सूय करना की बाबा तुमी जॉब करता जाल्यार सोडात ना. जॉब करात, जॉब करता करता तुमी हें पार्ट टायम करपाक शकता. कित्याक हांवें बीन पार्ट टायमच स्टार्ट केल्लें, पूण पार्ट टायम इनकम येतालें. सो आतां फूल टायम इनकम येता. सो गाडी बी घेतली, जॉब सोडलो. सो कितें करतलो, नेटवर्किंग फूल स्विंग स्टार्ट केलें. डेली 1-to-1 प्लॅन्स, होम मिटींग सगळें चालू आसतलें. बट खंय ना खंय कोरोना व्हायरस जेन्ना
वर्ल्डाचेर अफेक्ट जालो तेन्ना म्हाकाय बीन अफेक्ट जालो. म्हाका रियलायज जालें की म्हाजी फायनान्शियल स्टेट आसा पळय ती व्हेरी बॅड आसा. आतां तुमचे फॅमिलीन कितें प्रॉब्लम्स आसा, तुमचे फायनान्शियल कितें इश्यूज आसा ते म्हाका खबर ना. बट तुमकां तुमच्या लायफा बद्दल तुमकां खबर आसतलें की बाबा तुमच्या लायफान ऑर तुमचे लायफान तुमकां कितें प्रॉब्लम्स येता आसतले. सारकें फायनान्शियली कोण स्टेबल आसा तांकां प्रॉब्लम्स आसतना, बट कोण फायनान्शियल लोवर बॅकग्रावंडाच्यान बिलॉंग करता मिडल क्लास तेच्या सकयल तांकां व्हेरी डिफिकल्ट आसा दिसाक 2 फावटी जेवण जेवपाक. सारकें सो अशी खुबशी केसीस आसा आमचे कडेन आनी म्हाकाय अफेक्ट जाल्लो. नेटवर्कींग करून सुद्दां म्हाका अफेक्ट जातालो. बट एक कॉन्फिडन्स आशिल्लो, बूस्ट आशिल्लो थँक्स टू देवाक म्हणटा. बिकॉज ऑपॉर्च्युनिटी कोणाकूय बेश्टी मेळना सांगपाचें म्हणटा. आयज तुमी हे इतले लोक हांगा बसून कितले लोक आसा टोटल हय नियरबाय 50 लोक आसा. तुमकां कितें दिसता की तुमचे ते ऑफलायन जावं कोणी फ्रेंडान तुमी रेफर केलें म्हणून तुमी आयल्यार दिसता तुमकां मे बी तेका लागून आयल्या आसतली. बट इंटरनल कितें आसता तुमकां खबर ना. बिकॉज हांवें स्पिरिच्युअल बुकांनी वाचलां, स्पिरिच्युअल लिडर्सांक हांव फॉलो करता. सो ते कितें म्हणटा की देवा मते शिवाय एक पत्ता सुद्दां पडपाक शकना. मान्य करता हितून पूण देवाक बिलीव करता ती मान्य करता आसतली. सो म्हाकाय बीन सेम आशिल्लें. म्हाजी फायनान्शियल कंडिशन व्हेरी बॅड आशिल्लें. बट थँक्स टू माय अपलायन सचिन मुरकर सर. सो ताणें म्हाका ही ऑपॉर्च्युनिटी दिली. म्हाका सांगपाक इतली इमोशनल फील जाता कित्याक हांवें तो स्ट्रगल पळयला. आनी जो मनीस कोण स्ट्रगल पळोवन येता न्हू तेका ह्या इंडस्ट्रीचो जो कॉन्फिडन्स हांवें उलोवपाचो पळय तो तुमकां ऑटोमॅटीक बिल्डअप जाता. कित्याक तो तें हें आसता पळय एक सॅक्रिफायस ऑर जो सिच्युएशन लायफान घडटा तितूंकूच तुमकां कितें शिकपाक मेळटा. सारकें सो थंयच्यान म्हाजी जर्नी स्टार्ट जाली विथ बेल्जेनिक्स. बेल्जेनिक्स करता करता म्हाका दिसलें की नेटवर्कींग करपा वाट्याक ट्रेडींग केल्यार बरें. त्या ट्रेडिंगान फास्ट पयस आसा. सो 2 म्हयने फक्त ट्रेडींग शिकलो. पूण ट्रेडींग शिकता शिकता अशें रियलायज जालें की म्हजे लोक आसा, म्हजी नेटवर्क आसा, म्हाजे कडेन यूथ आसा, म्हाजे कडेन ओल्ड एज पीपल आसा, ऑर खंय तरी आमचे कडेन एक कितें म्हणटा तें एक रॉ सोर्स आसा तो लोक. सारकें लोक आमचे कडेन ना अशें ना. गोंयान आसा, आमची फॅमिली आसा, फ्रेंड्स आसा, स्कूल स्टुडंट्स, टिचर्स सगळीं धरून पळोवपाक गेल्यार आमचे कडेन रॉ मटेरियल घे म्हणून पडला. सपोज हांव ट्रेडींग करपाक लागलो न्हू म्हाका दिसता एक 7-8 लाख म्हयन्याक धरता आशिल्लो. बट तें कितें आशिल्लें म्हाजें एक्टीव इनकम. सो आमी उलयता तें पॅसीव इनकम. ट्रेडींग करता जावन म्हाजे ट्रेडिंगाचे रिजल्ट दाखयता तुमकां. ट्रेडिंगाचे रिजल्ट मागीर दाखयता. सो ना म्हणून 4 दिसांनी 5 दिसांनी 7-8 हजार येताच ट्रेडिंगांतल्यान. पूण आय एम फोकसींग ऑन मोर ऑन नेटवर्क मार्केटींग ऑर रेफरल बिजनस जे आमी करतात. ओके सो ट्रेडिंगाक म्हाका एक किडो लागलो बाबा हांव ट्रेडींग करून पयस करतलो. पूण म्हाका म्हाज्या सिनियर्सांनी प्रॉपर गायडन्स केली बाबा तूं एक्टिवली ट्रेडींग करतलो जाल्यार एक्टिवली इनकम करतलो, पॅसिवली इनकम कांय जावचें ना. सो हांवें 1 बाय 1 म्हाजी टीम ग्रो करपाक लागलो. सो फर्स्ट म्हाजे जे कोणाक हांवें जॉयन केल्लें दॅट इज प्रतिमा मॅम. तेच्या अंडर हातून श्री म्हापसा टीम ऑर पेंजीम टीम, नॉर्थ गोवा टीम ही रेडी जाता. ओके तेकान म्हाका खबर आसा आमी कितली स्ट्रगल केलें तें हितून सुद्दां. बिकॉज स्टार्टींग लॉकडावन जालें तेन्ना लोकांक मेळपाक मेळनाशिल्लें. सारकें लोक मास्क घालून येताले, आमकां भायर सरपाक मेळनाशिल्लें. बट तरी आसतना आमी आमचे एवरीडे प्लॅन्स चालू आसताले. सो भायर जाल्यार भायर, बस स्टँडार जाल्यार बस स्टँडार अशें रावन आमी प्लॅन्स करताले. कित्याक करताले? बिकॉज आमकां हेजो पोटेन्शियल खबर आशिल्लो, हेजो पावर खबर आशिल्लो. आयज तुमकां ह्या इंडस्ट्रीचो पावर खबर आसा काय खबर ना म्हाका. बट डेफिनेटली तुमी अंडरस्टँड करून घेया हें बिजनस कितें तें, ट्रेडींग कितें तें, नेटवर्कींग कितें तें. तुमचे कडेन गुगल आसा, गुगल बाबा आसतो. सो गुगल बाबाचेर पळयात तुमकां सगळे आन्सर्स मेळटले तुमचे. सो आमी खूब स्ट्रगल केले, त्रास केले, काडले. डेली हांव सावथाच्यान नॉर्थाक येतालो कित्याक टीम नाशिल्ली. म्हाका सावथाच्यान नॉर्थाक येवपाक पडटालें. दॅट टू गाडी घेवन पेट्रोल घालपाक आसता, खूब कितें कितें आसता, जेवपाक खावपाचें आसता. सो खूब स्ट्रगल जालें, टीम जाली. तशी सावथाकूय टीम गेले. मागीर ना म्हणून म्हागे टीम ऑलमोस्ट नॉर्थाक सगळे आसा. पणजे आसा, परवरी आसा, आरांबोल आसा. ओके मागीर वास्को आसा, वास्कोच्यान सर आयल्या. ओके आनी मडगांव आसा, सावड्डे आसा, सांग्यार आसा, काणकोण आसा. सो तुमी चिंतपाक शकतात की म्हाजो नेटवर्क खंय खंय पावला. स्टार्टींग हांवें तुमचे भशेनच स्टार्ट केल्लें नेटवर्क इंडस्ट्री सुद्दां तुमचे भशेन हांगाच बसून एटेंड केल्ले सेमिनार.
बट आयज हांव हांगा आसा, दीस इज द जर्नी. कित्याक एक टायमार हांव थंय बसून पळयतालो, आयज हांगा हांव तुमच्या मुखार उलयतां. सो इट्स लायक जर्नी आसा. फाल्यां तुमची टीम जातली, तुमी हांगेन उलयतले. सो इट वील गो ऑन. प्रोसेस मदीं डिस्टर्ब करपाक शकना आमी. इट्स अ प्रोसेस. स्टेप बाय स्टेप तुमकां वयचें पडटलें. आनी जशी जशी टीम जाली, सो आनी मेन म्हणटा तें बेस्ट म्हणटा तें वेलबींगसाठी म्हाका बरें दिसता की म्हाका रियलायज जातालें की म्हाका इन्वेस्टर क्वॉर्टरान येवपाक जाय. तुमी आयकलां आसतलें कॅश फ्लो क्वॉड्रंट. आयकलां कोणें? आयकलां आसतलो रॉबर्ट कियोसाकीलो. सो तितून कशें आसा, म्हाका रियलायज जातालें की म्हाका इन्वेस्टर क्वॉड्रंटान येवपाक जाय. पूण इन्वेस्टर क्वॉड्रंटान येतलो जाल्यार म्हाजे कडेन बिजनस आसपा जाय, म्हाजे कडेन पयशे आसपा जाय, जाल्यार हांव ते इन्वेस्टर क्वॉड्रंटान येवपाक शकता. बट वेलजॅनिक्सान म्हाजी इनकमाक और म्हाजी सेल्फाक एक बूस्ट दिला. म्हाका इन्वेस्टर क्वॉर्टरान व्हेला. हांव बिजनसूय करता आनी इन्वेस्टिंगूय करता इन ट्रेडींग एंड अदर थिंग्स. ओके, सो ही जर्नी आशिल्ली म्हाजी. ग्रोथ म्हणल्यार हीच ग्रोथ म्हाजी. सो एक टायमार हांव थंय आशिल्लो, आयज हांगा आसा तुमच्या मुखार उलयता. तुमकांय ती ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली, तुमची टीम जातली, तुमची इनकम जातलें. ना म्हणून म्हाका दिसता फर्स्ट म्हाजो पे आवट 1300 कितें तरी आयिल्लो. बट आयज ना म्हणून विकाचो 5 ते 10 हजार येता. आनी विकाचे 10 हजार येयल्यार तुमी कितें करतले तुमी रियलायज करा. आयज ना म्हणून सचिन सराची इनकम पळयलें न्हू, ऑन एन एवरेज तेजें विकाचे 50 हजार इनकम आसता. विकाचें कशें आसता, कितलो टायम लागला म्हणून, कितलो टायम लागलो? वर्स सुद्दां जालां कंपनी स्टार्ट केल्या. सारकें फक्त 8 ते 10 म्हयने लागले. आनी तुमकां खबर आसा भुरगीं जेन्ना जल्मा येता तेन्ना 8 ते 9 म्हयने आवयच्या पोटान आसता. मागीर तो भायर सरता, जिमपर्यंत वयता, चलता, धांवता. सारकें तूं वेलजॅनिक्स बीन धांवतलें. त्या खातीर हांवें डिसिजन घेतलें फ्रॉम वेर आय वॉज वर्किंग थंयच्यान हांगा शिफ्ट जावपाक. कित्याक हांगा ग्रोथ आसा, रॅपीड ग्रोथ आसा. आमकां स्टार्टींग आमी 4 जाणां स्टार्ट केल्लें सर. हांव सचिन सर, राम सर आनी रुद्रेश सर. सो आमी 4 जाणां स्टार्ट केल्लें गोंयांत. पूण आमचे कडेन दाखोवपाक लोकांक कांय नाशिल्लें. लोक जॉयन जावपाक भिताले, बट तुमची कंपनी बंद पडटली, हें पडटलें, हें जातलें, तें जातलें. पूण आमी एक डिसिजन घेतलें, स्ट्रॉंग डिसिजन घेतलें की बाबा आमकां हालपाचें ना. कित्याक आमकां खबर आसा आमची मॅनेजमेंट बरें आसा. आमी स्पेशली लोनावळा गेल्ले, स्पेशल वचून मेळ्ळें तांकां बिफोर लॉकडावन. लॉकडावना पयलींच ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी म्हाका, आमी करतली म्हणून आमी स्टार्ट केल्लें. बट लॉकडावना पयलीं म्हाका स्टार्ट करतलें जाल्यार आय नीड टू नो माय कंपनी पीपल. सारकें. सो जे फोटवाचेर दाखयल्ले तुमकां त्या मनशांक वचून मेळ्ळें, तेंचे कडेन अंडरस्टँड करून घेतलें. जाल्यार म्हाका मागीर कळ्ळें की बाबा दीस पीपल आर व्हेरी जेन्युअन. आनी तेणी ह्या इंडस्ट्रीन 10 ते 15 वर्सां काडलेलीं आसा, काम केल्लें आसा. ऑलरेडी विनोद सर म्हणटा तो आयकलां आसतलें. विनोद सर ही इज ऑलरेडी अ मिलियनेर कळ्ळें तुका. आनी ही इज प्रोड्युसींग मिलियनेर थ्रू वेलजॅनिक्स. कळ्ळें न्हू. आतां तेजो विजन आसा की हर घर में एक ट्रेडर जालो, ताका 100 करोडपती करपाक विदीन 1 इयर. सो हेंय बीन साकारांतलें. तितून भितर आमी बीन आसतले, तुमी बी आसतले. बट तुमकां एक स्टार्ट करचें पडटलें. पण आतां मिनल आसा, संध्या मॅम आसा, सर्वेश सर, घनश्याम सर, दिप्तेश सर, तेणी स्टार्ट केलें. स्टार्ट करनाशिल्लें, हांवें सुद्दां स्टार्ट करूं नाशिल्लें न्हू. आयज हें इनकम जायनाशिल्लें म्हाजें. हांव तुमकां सांगो, म्हाज्या कडेन 8850 नाशिल्लें सांगपाचें म्हणल्यार. तेन्ना हांवें वेलजॅनिक्स स्टार्ट केलें न्हू, 8850 नासलें. पूण आयज प्रावडली सांगपाक शकता तुमकां की बाबा हांवें तेन्ना डिसिजन घेतलें नाशिल्लें न्हू, आयज खरें रिग्रेट करता आशिल्लें. आयज इतली व्हडली टीम जायनाशिल्ली. कित्याक आतां सगळे तुमी येतले, दॅट इज आमच्या टिमी येतले, आमी तुमकां गायड करतले, प्रॉपर गायडन्स दितले. आमी कशी सक्सेस मेळयलां तशें तुमकां शिकयतले. हें सिस्टम कशें आसा, हें इंडस्ट्री कशी आसा, तुमकां फक्त अपलायनाक फॉलो करपाक जाय. ज्या मनशान तुमकां ह्या इंडस्ट्री और आयज तुमकां ह्या सेमिनाराक आपयलां न्हू, ताका पयलीं वयचे पयलीं थँक्यू म्हणा. बिकॉज तेंचे खातीर तुमची लायफ चेंज जातली. तेंची जातलीच नो डावट, बट तेंचे खातीर तुमची लायफ चेंज जातली. कळ्ळें न्हू. आतां 8850 हें खुबशे जाणां प्रॉब्लम आसता. 8000 तुमी म्हटलें अरे 8850 ना, आपल्याक करपाचें आसा, 8850 ना. हांव म्हणटा खंयच्यान तरी घेया. बिकॉज हांवें खंयच्यान तरी घेतलें म्हणून हांवें स्टार्ट केलें. सरान एग्जाम्पल दिल्लें मोबायलाचें. मोबायल फुटलो, फाल्यांच नवो घेतलें. सारकें न्हू मॅडम. फाल्यांचे फाल्यां न्हू, आयज घेतलें आमी. कित्याक मोबायला शिवाय रावपाक जायना आमच्यान. हांगा आमची लायफ चेंज जाता. 8850 नथींग. लायफ म्हजी चेंज जाल्या, सराची चेंज जाल्या,
अशी खुबशे आमचे लिडर्स आसा जे नॉर्थ गोवा आसा तेंची लायफ चेंज जाल्ली आसा आनी तुमची बीन जातली. जस्ट बिलीव इन युअर सेल्फ. म्हाजेर बिलीव करनाका, हांव करपाक करतलो, बट तुमी स्वताचेर बिलीव करना न्हू तुमी लायफान केन्ना अचीव करपाक शकना. कितल्यो ऑपॉर्च्युनिटी येतल्यो ग्रॅब करतले काय सोडटले आय डोंट नो, बट आयज तुमचे कडेन एक ऑपॉर्च्युनिटी अशी करून आयल्या ती घेयात, कळ्ळें न्हू. आनी सेकंड थिंग आनीक सांगपाक सोदता तुमकां व्हेरी इमोशनल थिंग की जरी एक फॅमिली मेंबराक सपोज तुमच्या घरान कितें तरी जालें आनी तुमकां 10-15 लाख मोडपाक पडले, आयची सिच्युएशन तुमचे कडेन आसा 8-10 लाख आसा मॅडम आसा. मागीर जरी सिच्युएशन आयलें तर कितें करतले? फाल्यां तरी हांवूच ना, म्हाका फॅमिली जप मारीत कितें तरी करचें पडटा सारकें. बट आयज आमचे कडेन असली ऑपॉर्च्युनिटी आसा, आयज आमी काम करया, आयज इनकम करया, सो दॅट फाल्यां आमकां त्रास जावपाक जायना. ट्रेडिंग कोणाक शिकपाय ते ट्रेडिंग शिका, नेटवर्किंग कोणाक करपाय ते आमचे कडेन नेटवर्किंग करा. पण हांव म्हणटा तुमी ट्रेडिंगूय शिकपा जाय आनी नेटवर्किंगूय शिकपा जाय. कित्याक ट्रेडिंग तूं 10,000 घालून 10 लाख करतलो म्हणल्यार व्हेरी डिफिकल्ट, बट तुजे कडेन 10 लाख आसा न्हू, दिसाक 1 लाख करपाक व्हेरी इजी, व्हेरी व्हेरी इजी. हांव म्हाजेच तुमकां ट्रेड्स दाखयता, व्हेरी इजी. ना म्हणून दिसाची एक 7-7.5 हजार येता म्हाका. कशें येता? दिसा 1 वर बसता हांव ट्रेडिंग करपाक, ते बी डेली बसना, कित्याक नेटवर्किंग आमगे टीम आसा, आमी काम करता, एकदां रात जाता, टायमूय बी मेळना. बट म्हाका जो टायम मेळटा न्हू हांव ते ट्रेडिंग शिकपाक ट्रेडिंग करपाक युटिलायज करता. सो 2 भशेन तुमचे कडेन इनकम आसा. वन थिंग इज ट्रेडिंग, सेकंड इज नेटवर्किंग. सो प्राउड मुवमेंट आमचे खातीर, कित्याक आमी फर्स्ट ऑफीस हाडलें अँड गोवा टीम इज व्हेरी लिडींग इन वेल्जनिक्स. सांगपाक प्राउड मुवमेंट दिसता, प्राउड फिलींग येता, कित्याक गोवा टिमींतल्यान ना म्हणून 200 अकाउंट म्हयन्याक वयता, म्हयन्याक येता सारकें. सो गोवा टीम इज अ लिडींग टीम. आमी प्राउड फील करता, कित्याक खुबशे लोक असे बरे एंटरप्रेनर्स आमी क्रिएट केल्ले आसा, बरे ट्रेडर्स आमी क्रिएट केल्ले आसा. फक्त कितें जाला नॉर्थ गोवाचो अवेरनस करूना आमी, कित्याक नॉर्थ गोवा लोक आमचे कडेन टीम कमी आशिल्ली. आयज इतली लोकांची टीम आसा, तुमी जरी एक 5-5 लोकांक सुद्दां हे इंडस्ट्रीन हाडले तर तुमचे अंडर कितले लोक आसतले और म्हाजे अंडर कितले आसतले ते तुमी चिंता. म्हजी ग्रोथ जातली अशें म्हणून चिंतून करपाना, तशें करनाका. तुमची ग्रोथ जातली, आमी हेल्प करतली तुमकां ग्रो जावपाक, हेल्प करपाक, स्टेप बाय स्टेप तुमकां शिकयतले कशें करपाचें, कितें करपाचें. ओके. सेकंड थिंग आमचे म्हयन्या LDP जाता. LDP आयकलां कोणें? LDP बसलेले खूब जाण आसा आमचे लिडरशीप डेव्हलपमेंट प्रोग्राम. ओके. व्हडली इन्स्टिट्यूशन्स एक असो कॉन्सेप्ट दवरता त्या जाग्यार तुका एज अ लिडर भायर काडटा, एज अ लिडर डिसिजन घेवपाक, एज अ लिडर टीम ग्रो करपाक, एवरीथिंग तुका शिकयता. आतां कशें आसता खंयच्या मनशाक चल रे तूं बिजनस कर म्हणल्यार तो केन्ना बिजनस करपाना सारकें, कित्याक ते कॉन्फिडन्स आसना, नॉलेज आसना. बट हांवें तेका सांगलें चल हांव तुजे फाटल्यान आसा, तूं कर बिजनस अशें म्हणल्यार तेका मातसो कॉन्फिडन्स येतलो सारकें. सो आमची टीम आमचे तेंच करता, LDP दाखयता. एवरी मंथ LDP आसता आमचे, आनी LDPन एज अ मनीस कित्याक तूं जल्माक कितें आयला और वॉटेवर तुवें कितें काम करपाक, आनी एज अ लिडरशीप स्किल्स एवरीथिंग तुमकां कळटलें. आनी आयज सर्वेसर आनी मॅम आसा ती फर्स्ट टायम म्हाका दिसता मेळ्ळी तेन्ना म्हाजे कडेन उलयनाशिल्ली सुद्दां, बट ती आफ्टर LDP तेंची कितें इतलो कॉन्फिडन्स आयलो, सर्वेसरान जॉब सोडलो. ओके. मिनल मॅम ती लायव्ह करता, फेसबूक लायव्ह केला तुमी केन्ना? स्वता अशें फेसबूक लायव्ह करून उलयला सर, उलयला केन्ना? फेसबूक लायव्ह पयला आसता तुमी, फेसबूक लायव्ह लोक करता थोडे, फेसबूक लायव्ह ऑप्शनूय आसा, पण फेसबूक लायव्ह केला तुमी केन्ना? ती ही भुरगीं करता जाल्यार ती भुरगीं करपाक शकता न्हू जाल्यार आमी कोणीय करपाक शकता. हें म्हाका सांगपाचें इंटेंशन आशिल्लें की ती करपाक शकता न्हू जाल्यार तुमी बी करपाक शकता. फक्त कितें तुमकां एक बूस्ट जायो, तुमकां स्वताचेर बिलीव करचें पडटलें. स्वताचेर बिलीव करना तुमी केन्ना लायफान वयर सरपाना, बट स्वताचेर बिलीव करता न्हू तुमी आनी वेल्जनिक्स करा और आनी कितें करा, बट तुमी स्वताचेर बिलीव करा, कळ्ळें न्हू.